Yo, salama daholy. Francis ihany no miresaka aminao androany. Androany tsika dia hanohy ny fampianarana ny développement web video fahatelo izy ity organisation ana texte zany zany hoe ahoana ny fandrariana ny texte-tsika ao anatin'ny page web izay hoforonintsika. Tsy ho be resaka, tsy ho lava resaka fa tonga dia tombontsika ara ny fampianarana. Matetika be zany rehefa hanoratra texte zany tsika ao anatina page web, zany hoe misy soratra zany ao anaty page web dia atao izy ireny atao anatin'ny antsoina hoe paragraphe. Zany hoe ny langage HTML zany manao proposition atsika hoe balise ahafahana manoratra paragraphe anaty page web. Tsy inona zany balise zany fa balise P zany P de votre paragraphe de fermena ny valise. Zany hoe balise paire zany ny balise paragraphe. Zany hoe eto zany asiko soratra hoe paragraphe de paragraphe zany de ohatran'io zany ny proposition ny HTML raha hanoratra paragraphe isika. Zany hoe raha nanaraka tsara ny vidéo voalohany zany ianao dia ny balise voalohany balise ouvrante midika fa début du paragraphe et les balises fermantes et fin du paragraphe. Io zany ny balise paragraphe dia raha iverina amin'ilay codetsika tamin'ny farany teo tsika dia ato anaty body zany ato anaty balise body ato zany no manoratra satria ao anatin'ny corps ny page zany no asiana anazy. Dia asiko soratra ohatra hoe bonjour et bienvenue sur mon site web. Ohatra zao zany fomba fampiasana anazy en pratique zany. Io zany le balise P ouvrante et balise P fermante. Dia izay zany ny momba an'iny balise ana paragraphe. Ny saut de ligne efa niresahantsika tamin'ny vidéo voalohany fa raha ohatra ianao zany zao ohatra hoe manao touche entrée fotsiny amin'ny clavier mba eritreretinao hoe hanao saut de ligne zany le texte ao anatin'ny page web dia tsy mety zany amin'ny HTML. Ohatra ny antsika zao ato amin'ity code source ity nanoratra hoe bienvenue sur mon site web ceci est patati patata dia tato nanao saut de ligne indray mandeha. Tato zany ny voalohany nanao saut de ligne nakato dia tato indray nanao saut de ligne nidina ato. Dia raha jerevantsika ny page web page web test1.html efa sokafako ato izy actualiseko dia aleo sauvegardena le ato sauvegardena dia verina actualisena dia mivoaka. Hitanao fa sur la même ligne zany hoe tato zany saut de ligne atao amin'ny code source. Jerevantsika eto ny code source dia misy saut de ligne, bien évidemment misy saut de ligne ato dia misy saut de ligne tato fa kosa ao amin'ny affichage dia tsisy saut de ligne zany. Zany hoe ahoana zany anaovantsika ny saut de ligne? Manana solution anankiroa. Ny voalohany dia zaraintsika paragraphe ilay code source tato, zaraintsika paragraphe ohatra hoe ity zao balise ampère le paragraphe dia ity mid dia mamorona zany ohatra hoe ato dia manidy balise anankiray dia verina manokatra anankiray. Zany hoe ity zany amin'izay fotoana izay lasa mihidy amin'ity balise P ity fermante dia ity balise P ity vaovao ity indray ouvrante manodiny ity valise fermante ity.
Izany hoe sauvegardena indray ity dia verina makatitsika dia hitantsika fa lasa misy sao de ligne ho azy ny page web antsika izany. Na izany na tsy izany nefany dia ny HTML dia efa nanome possibilité ahafahana misauter ligne, izany hoe mijanona ao anaty paragraphe iray izany tsika, mijanona ao anaty paragraphe anankiray kanefany manao saut de ligne izany ny texte izany. Izany hoe saut de ligne misy balise orphelin BR izany ilay izy ohatran'izao izany. Ity izany no saut de ligne raha ohatra tsika tia hanao saut de ligne ao anatina page web. Tady izao tsika ohatra bonjour et bienvenue sur mon site web dia misy saut de ligne tato nataoko anaty paragraphe ity, izany anatin'ity balise PR paragraphe ity, kanefany rehefa nijery an'ilay compilation tato tsika dia tsisy saut de ligne tato amin'ny teto, tsisy saut de ligne izany teto. Dia ahoana ny nanaovana anazy? Ampiasaintsika ny balise orphelin azafady, balise orphelin BR, ampiasaintsika ny BR, voilà BR, balise BR sauvegardena ekeny ity dia actualisena dia misy saut de ligne ao anaty paragraphe. Izay zany ny saut de ligne. Rehefa be loatra indray ny paragraphentsika ao anatina site web, izany hoe surtout rehefa ho ana blogueur izany, ho an'ilay olona manoratra blog ireny na site de journalisme, ohatran'ny hoe dia be dia be izany ny paragraphe, izany hoe misy lahateny be dia be mifanesy izany dia lasa confus izany ny visiteur izany rehefa mijery an'ilay site, lasa somary mankarary maso ilay izy. Dia izay indrindra no tonga ny HTML namorona antsoina hoe titre. Ny titre dia ahafahana misokajy zavatra be dia be izany ny titre moa izany dia eo ampianarina anareo. Fa amin'ny HTML kosany dia manana niveau N izany tsika amin'ny titre. Niveau N izany ny titre antsika, ny titre izany, izany hoe manana izany tsika titre niveau 1 balise H1, balise en paire daholo izany ireo, balise H1 balise H1 zany. Io zany ny niveau 1, izany hoe io zany sokajiana hoe titre tena farak'izay important indrindra zany ao anatin'ny site web anao. Dia misy ny H2, izany hoe miova 2 fotsiny ity, miova H2, H3, H4, izany hoe ny H2 zany tamin'ny voalohan'ilay H1 zany ataontsika hoe très important zany ity titre ity, très important. Dia ilay H2 très important, H3 important, H4 moins important, H5 pas très important, H6 vraiment pas important zany, ohatra zany izay. Izay zany ny azontsika hoe sokajiana anazy izany. Dia ndao ny appliquentsika kely angamba ilay izy. Miditra ato amin'ny page zany tsika dia anaontsika hoe H1 ohatra hoe titre très important, ohatra très important. Dia avy eo tsika manao ohatra hoe H2 dia manao tsika hoe titre très important et midina indray H3 titre important et H4 ohatra hoe moins important, et H5
pas important du tout, pas important, pas important. Dia ny farany H6 io zany tsisy H7 anakena ihany zany niveau efa be dia be angamba an'izay. Non important ataontsika non important. Entina nasokajiana fotsiny zany hoe ity zany tena important ny H1 dia midina amin'izay zany niveau zany fa tonga aty amin'ny H6. Sauvegardentsika dia compiletsika ny ato amin'ny page web actualisena dia hitantsika fa na ny angezany ary dia nataony samihafa. Ity zao titre très important, titre très important, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ny lazaina manaraka angambany dia fadio ny manafangaro ny titre sy ny titre sy ny title ato amin'ny en-tête-ny page web zany. Tsy azo afangaro mihitsy rehefa zavatra samihafa. Ty title ty tsy azontsika hoentina atao anaty body satria ça ne veut rien dire. Dia aza dia ahoana re filazana zany aza dia ne vous laissez pas impressionner zany amin'ny taillan'ireto titre reto zany. Aleo sary an-tsaina fotsiny hoe important izy rehefa H1 très important, très important, dia H6 izy non important, zay fotsiny no aleo sary an-tsaina. Fa kosa eo amin'ny structuration-na page zany tsy tokony hoe tsy maintsy manomboka amin'ny titre lehibe foana zany tsika, titre très important zay vao mihena niveau fa tsy hoe manomboka manao titre ianao dia ataonao H3 ilay izy satria H3 kelikely dia avy eo any ambany indray mbola misy H1 indray rehefa avy eo tsy mety zany zay fa tokony manomboka foana ianao amin'ny H1. Fa raha ohatra hoe tianao angezaina fotsiny ny H3 anao rehefa avy eo dia ho hitantsika zay rehefa amin'ny manao CSS rehefa aoriana kely ao isika. Dia somary structuré kely zany ny amin'izay zavatra nianarantsika teo izay zany, structuré kely ity site-ny Kotlin 401 amboarintsika ity zany, structuré kely dia hoasehoka antsika rehefa avy eo. Ya, ty nataoko ato ity zao ohatra hoe ity zao exemple manisy valeur tsara ny code source antsika sy ny notion-na titre. Raha sauvegardena zao ty dia actualisentsika ilay page tato dia mahazo an'izao zany tsika. Hitanareo amin'izao fa miova kokoa zany ilay site rehefa misy titre, izany hoe ilay paragraphentsika zany voasokajy tsara ao anatin'ilay titre izay napetrakantsika. Reto izao ilay H2 reto dia reto ty ny H1 ty voalohany ty zany. Mety hisy mandefa saina sady hoe iny tsara io fa ny ahy mba tiako centrena ny titrako, tiako atao rouge ny soratra ohatr'izao. Ie, ho hitantsika zany rehefa avy eo rehefa any amin'ny CSS zany. Misy fotoana ihany koa tsika ao anatin'ny rehefa manoratra texte anaty paragraphe zany dia misy fotoana ohatra hoe ny texte sasany plus importante que certains textes zany hoe misy texte sasany zany tiantsika atao plus en valeur zany par rapport amin'ny sasany dia manana fomba telo tsika anaovana anazy ohatran'ilay titre tato ihany misy niveau très important, très important dia moins important. Dia ohatr'izay ihany koa zany hoe ohatrany hoe voalohany zany ohatrany hoe marquena kely zany ilay texte, zany hoe ny importance zany peu zany importance ny peu. Dia ny balise manao an'izay dia ny balise EM, balise ampère zany, balise EM. Balise EM zany. Io zany ny valeur voalohany zany hoe ity zay zany par ordre croissante, dia ny manaraka mettre ohatra hoe bien en valeur zany, bien en valeur dia mampiasa tsika ny balise strong.
votre texte. Ao anatiny zany ny texte balise en paire daholo reto resahana reto. Dia strong. Dia misy indray hoe marquena fotsiny zany le texte hoe juste de façon hoe à faire une remarque sur une texte na sur quelques textes, zany hoe namoray fotsiny arany. Dia misy ny balise marque zany hoe asiana marque kely zany izy. Votre texte dia dina ny marque zany hoe ity zany peu de valeur zany, peu de valeur. Dia ity zany hoe beaucoup de valeur. Dia ity indray juste pour marquer une texte, zany hoe marquer une texte. Zay fotsiny zany no mise en valeur ana texte zany. Raha hanao pratika kely tsika dia ohatra hoe ato amin'ity bienvenue sur mon site, ohatra ty anatin'ity paragraphe ty zany asiako ohatra eto hoe em ataoko strong zany ty ohatra, ataoko strong dia idiko izy ato, voilà strong. Dia jerentsika ato actualisena. Hitanao fa lasa somary en gras zany ty, somary en gras. Io en gras io par défaut io par défaut amin'ny site web zany, par défaut amin'ny navigateur io. Fa afaka atao commande tsara io amin'ny CSS rehefa avy eo hoe ny strong ty zavatra ty atao rouge satria ty natao strong ty zany rehefa avy eo afaka ataotsika en rouge, en gras, atao ngezangeza amin'ny CSS manao an'izay. Fa par défaut zany izy nataony en gras. Dia za zany HTML efa nanao hoe en gras satria ity important zany valeur an'ity texte ty zany par rapport amin'ny mot rehetrarehetra anatin'ity paragraphe ty, ity texte kely code line 400 ity dia nataony mise en valeur zany iny. Zany hoe averiko indray fa ny balise strong tsy midika akory ny mettre en gras. Zany hoe raha manao formatage-na texte zany tsika dia tsy midika ny balise strong hoe mettre en gras, tsy avelively fa par défaut fotsiny io. Zany hoe rehefa avy eo io afaka ovaina. Ampitsika pratika kely ohatra ny ino izy teo, ny balise peu de valeur, le em ty zany. Ohatra hoe ataotsika indray ny ty anatin'ity paragraphe ty asiantsika em indray zany ty zao. Ahitantsika amin'ny vokany io em sauvegardena dia actualisetsika amin'ny page ato. Dia io zany izy io somary lasa ohatran'ny italique io. Dia averiko indray ny em tsy midika hoe mettre en italique fa ny importance ny strong sy ny mise en valeur zany, ny mise en valeur ny balise strong sy ny ino izy teo balise em. Dia io zany ny par défaut tao anaty navigateur hoe rehefa manao em izy ka tsisy mise en forme CSS dia ataovy gras ny strong satria très important ny valeur an'iny par rapport amin'ny em. Zay mahatonga an'ity nataony italique. Zany hoe par défaut zany io, averiko indray par défaut fa rehefa avy eo afaka ovaina io ao amin'ny code source CSS. Ny balise farany balise marque. Ny balise marque teo ohatra hoe ity tutoriel ity zao asiako hoe marque dia fermeko ato dia actualiseko indray ato, actualiseko dia hitanao fa nataony mavomavo zany le izy, nataony mavomavo. Miankina amin'ny navigateur io. Raha sokafako amin'ny navigateur hafa zao hoe mety surligner io mety ataony anaty fbox io ataony anaty cadre zany fa tsy voatery lokon'ny ohatr'izao fa par défaut miankina amin'ny navigateur zany io sy ny version an'ny navigateur anao. Ianao any an-trano mety hafa ny anao fa ny anahy zany
io no mipoitra rehefa nataoko marika ilay texte tutoriel. Averiko faraparany fa ny balise strong tsy midika hoe mettre en gras, dia ny balise EM tsy midika hoe mettre en italique, dia ny balise marque tsy midika hoe surligner na hoe encadrer fa misy antony ireny. Ny antony ireny voalohany indrindra zao ohatra raha ohatra zao tsika ataontsika hoe ity code line 401 ity zao no ataoko strong dia ilaina be izay mahatonga hoe ilay ordinateur zany mahafantatra hoe très important ity mot anankiray ity na ity texte anankiray ity, indrindra indrindra ohatra ho anà robot, ana robot manao moteur de recherche ireny zany, dia raha ohatra zao manao ino no diso teo, manao recherche dia tapeko ity mot clé hoe code line 401 ity dia moteur de recherche ilainy be mihitsy satria analyseny azy ireny mot clé ireny. Mot clé zany ireny rehefa avy eo lasa mot clé hoe aiza misy page misy code line izy tsy analyseny paragraphe iny de texte en texte de bout en bout fa tonga dia le mot important zany ianao zany en tant que programmeur hoe ty important ty tokony ilaina dia tonga dia iny zany jerevan'ilay robot any amin'ilay balise strong EM marque reny no jereny dia tonga dia reny no ahafahany manao ino diso teo manao mamoaka résultat amina visiteur par ordre de pertinence zany. Ny liste zany dia ahafahantsika miordonner élément maromaro vitsivitsy. Misy karazany roa ny liste zany. Misy ny liste ordonnée dia misy ny liste non ordonnée zany. Non ordonnée zany hoe ny ordonnée angambany ohatra hoe 1 2 3 ABC sy ny sisa, dia ny non ordonnée mampiasa isika ireny caractère ohatra hoe point, tiret sy ny sisa ireny. Ny fanaovana anazy ao amin'ny ny balise zany, balise ampiasaina anaovana anazy ny ordonnée dia ny ordonnée nanaovana ny ordonnée dia balise OL, balise paire, dia ao anatin'ny balise OL tsika mitanisa an'ilay izy amin'ny balise lit ohatra hoe listana voankazo ohatra hoe fraise dia ampiana ohatra hoe lit zany hoe deuxième tiret zany ordonnée. Fraise mety hoe ABC ihany koa io amin'ny ordonnée fotsiny ilay zany. Fraise tsy hoe pomme dia tapitra zany ilay liste. Balise paire izy OL zany hoe hazavaina tsotsotra ity OL ity midelimité balise ordonnée dia ity indray ity balise paire en lit ity lit ity midelimité an'ilay élément tsirairay ao anatin'ilay liste ordonnée. Raha tonga dia atsipiko ato io asipitsika ato ohatra ataontsika ohatra ato ataontsika hoe H2 liste des courses ohatra liste des courses dia manao tsika balise OL dia manao lit dia ohatra hoe fraise dia ohatra hoe pomme dia ohatra hoe ananas dia ohatra hoe lit ohatra hoe citron ohatra citron. Dia rehefa sauvegardena dia actualiseko ny page ato dia mahazo tsika ordonnée zany ilay izy liste des courses dia ordonnée ilay liste fraise, pomme, ananas, citron. Dia raha anaotritsika liste non ordonnée dia mitovy amin'ilay teo ihany fa ity balise paire ity fotsiny miova, ity balise paire OL sy fa ny ato c'est la même chose zany hoe ato lasa UL au lieu de OL lasa UL
dia mitanisitsika hoe ly, ohatra hoe hitanisa ohatra hoe inona indray isika hoe zany hitanisa zavatra ataontsika andavanandro ohatra hoe je me lève, dia fery-mena ly, dia je mange ly, je mange. Bon, fa ny tena tsara fantatra fotsiny dia ilainao manavaka ny OL azafady ny OL sy ny UL. Izany hoe raha hita eo amin'ny code source tsika dia anao indray zany ohatra hoe H2 ohatra hoe ma journée ohatra ma journée dia UL dia ly je me lève avy eo je me lave dia après eo manao ly indray je range ma chambre ohatra je range ma chambre dia ohatra hoe je mange ohatra daholo zany sy ny sisa dia sauvegarde-na dia actualiser-tsika amin'ny page ato dia hitantsika fa ampy zany ilay page, izany hoe misy je me lève fa nataony point. Ity point ity zany averiko indray sy ity numérotation 1 2 3 ity par défaut io à défaut de navigateur, izany hoe zao zany nataon'ny navigateur par défaut fa afaka ovaintsika io rehefa manao CSS itsika azo adino mihitsy. Ho famotenantsika ny zava-bita androany dia manantsika ny antsoina hoe balise paragraphe idélimiter-na paragraphe balise en paire izy io dia misy ihany koa ny saut de ligne BR balise orphelin. Nanao ihany koa tsika ny titre izay ahitana niveau anankienina H1 H2 jusqu'à H6 dia nahita ihany koa tsika fa afaka atao mise en valeur ny texte sasany amin'ny alalan'ny balise en paire EM, strong, mark dia farany nianaritsika ny liste, misy ny liste ordonnée dia misy ny liste non ordonnée. Mitovy ihany ny fomba fitanisanan'ireo élément an'ireo liste ireo fa mahasamihafa anazy fotsiny ny OL sy ny UL. UL pour non ordonné, OL pour ordonné azafady. Izay indray no azona tolotra anao androany dia ny tenako no mametraka veloma aminao fa ny vidéo efa mitoetra eo azonao jerena dia manasa anao hizaran'izany amin'ny namana rehetra izay fantatrao fa mahaliana anazy ny fianarana ny développement web dia ny vidéontsika manaraka eo dia mikasika misampana makany amin'ny fanamboarana lien zany. Eny ary fa dia veloma daholo indray ary.